Pozdrav svima i dobrodošli na Ganiša kanal i u školu vedske astrologije. Moje ime je Jelena i evo nas danas kod razumevanja dobroćudne i zlonamerne prirode graha za svaki podznak. Analiza horoskopske karte zahteva jedno temeljno poznavanje prirode svake grahe, to jest planete, ponaosob, za svaki znak u usponu, to jest za svaki ascendent ili kako se popularno kaže za svaki podznak. To je osnova kvalitetnom tumačenju horoskopa i davanju astroloških prognoza. Iz tog razloga veoma je važno posvetiti onoliko vremena koliko je neophodno i potrebno za usvajanje ovih osnovnih načela koja upravljaju pozitivnim, neutralnim ili negativnim efektima svake grahe, to jest planete, ponaosob, za svaki znak u usponu, to jest za svaki vaš ascendent. Po svojoj osnovnoj prirodi, grahe ili planete mogu biti dobronamerne i da pomažu osobu ili, nažalost, zlonamerne, to jest da odmažu akcije i da komplikuju život osobe, što sve zavisi od prirode znaka na ascendentu. Također one mogu biti i neutralne. Inače, dobronamerne ili zlonamerne planete ili grahe u odnosu na znak na ascendentu, to jest lagnu, daće svoje pozitivne rezultate ili negativne shodno svojoj poziciji u datom horoskopu i to naročito tokom trajanja određene daše, to jest planetarnog perioda njene vladavine ili maha daše kada ta planeta postaje izuzetno jaka. Dakle, svaka planeta ima svojih 5 minuta kada može da izrazi puni potencijal, bilo da je on pozitivan, negativan ili neutralan. Inače, sistem daša nam veoma pomaže u vremenskom rasporedu događaja u našim životima i ova tehnika je zaista jedinstvena tehnika Đotiša. Priroda izraza različitih graha ili planeta u određenom odnosu sa podznakom određena je na temelju nekih standardnih Đotiš načela koja spominju klasični pisci, autori i Đotiši, a najznačajniji je Parašara. I hajde sada da se podsjetimo šta su to prirodni malefici i prirodni benefici ili prirodno zloćudne i prirodno dobroćudne planete. Dakle, po svojoj prirodi, bez obzira na ascendent ili svoju poziciju u horoskopu, bez obzira u kom znaku i kojoj kući, planeti ili grahe mogu biti osnovno zloćudne ili dobroćudne. I ovisno o svojoj osnovnoj prirodi razlikujemo, dakle, dobroćudne, to su Jupiter, Venera, rastući mesec i dobro okružen Merkur, što u stvari znači da nije u blizini Merkura neki malefik, malefik. Sad ćemo vidjeti ko su malefici ili zloćudne planete. To su Sunce po Đotišu, Mars, Saturn, Rahu i Ketu. Također mesec u opadanju, znači od punog ka mladom i najzad ovaj loše okružen Merkur koji također postaje prirodni malefik. Inače, mesec i Merkur su nekako slabiji, prevrtljiviji i zato i mogu da primete negativne uticaje ukoliko se nađu blizu malefika ili ukoliko su u nekom drištiju sa malefikom. Potom mesec, iako blag i dobronameran, znači on je praktično ni jednoj planeti nije neprijatelj, ali on se može ponašati kao malefik kada se nalazi jako blizu Suncu i kada se nalazi iza Sunca, naročito u tom opadanju. Znači kada je praktično, što kažu u zapadnoj astrologiji, balzamičan. Merkur, on je također podložan uticaju i može se ponašati kao dobrotvor ako je okružen dobrim planetama, znači ako je tu Venera, ako je tu negde Jupiter, znači može biti benefik i naročito ako se nalazi između dva benefika. Šta to znači? Ne mora da budu u istom znaku, ali recimo u prethodnoj kući ili u prethodnom znaku se nalazi Venera, a u narednom nekom drugom znaku od pozicije Merkura se nalazi Jupiter. A to znači da je tada Merkur pozitivan, da je on benefičan. Interesantno je pomenuti i Rahua i Ketua koji mogu biti, bez obzira što su malefici po svojoj prirodi, mogu postati benefici ukoliko se nalazi u određenim znacima, a to su znaci Jupitera i Merkura, što su Strelac, Ribe, Blizanci i Devica. I sad evo nas kod osnovnih tih parašarenih načela za zloćudne i dobroćudne planete, to jest za malefike i benefike, za različite lagne, to jest podznake. Dakle, planete se ponašaju kao benefici i malefici, zavisno od kuća koje posjeduju, to jest kojima vladaju.
To se naziva vladarstvo planete nad određenom kućom, koje se prirodno razlikuje od jedne lagne do druge. To jest, od jednog poznaka do drugog i primjera radi, lagna ili poznak, recimo ukoliko je u znaku vage, vladar tog poznaka, odnosno vladar te prve kuće, vladar vage je Šukra ili Venera. Dakle, Lagneša je Venera i ona je benefik za ovu lagnu. Ali ta ista Venera vlada i bikom, a znak bika je udaljen od Venere, odnosno od prve kuće, za 8 znakova, to je pozicija 8. kuće. To znači da ovom 8. kućom koja se nalazi u znaku bika također vlada ova ista Venera, odnosno Šukra, a budući da je Šukra vladarka 8. kuće, ona se može ponašati i kao malefik za znak vage na ascendentu, što sve u globalu daje neutralno ponašanje Venere jer je benefik vladajući 1. kućom i malefik vladajući 8. kućom. Dakle, ova situacija daje neutralnost Venere za poznak vage. Zatim, za ovu istu lagnu u vagi, to jest u Tuli, vladar druge kuće je Mangal ili Mars, jer je druga kuća u Škorpionu. Zatim taj Mars je vladar i 7. kuće koje se nalazi u znaku Ovna, znači naspram ove vage. Dakle, obe kuće, i druga i 7. su Marana Karaka kuće, te je za Tulu ili vagu ascendent Mars dupli malefik. Znači, ovdje moram da napomenem da ova formulacija Marana Karaka znači da je zapravo to negativna kuća, znači da je označitelj nekih negativnih dešavanja i obično vladari druge i 7. kuće prave dosta problema u životu Natusa. Idemo na neku drugu analizu. Za lagnu ili poznak rak ili kark, mesec je praktično vladar i on je benefičan. Potom vladar druge kuće ili drugog znaka od lagne, od ove prve kuće, je pod vladarstvom sunca jer se druga kuća nalazi u znaku lava, a sunce ili Surija može dati loše rezultate za ovaj ascendent, jer je druga kuća Marana kuća, ruši Natusa. Dakle, za ovaj ascendent ipak zavisi sve i od samog kvaliteta sunca, u kojoj se kući nalazi, u kom se znaku nalazi, u kojoj se nakšatri nalazi, u kakvim drištima i što je bolje položeno ovo sunce, znači oslobođenije od nekih loših uticaja, to je manje štetna ova druga kuća, odnosno njegovo vladarstvo nad drugom kućom i samim tim sunce je manje štetno za poznak rak. Dakle, to sve znači da sunce može imati neko neutralno dejstvo, može imati malefično, a može imati i benefično, što je ređi slučaj. Ove dve grahe, znači Surija i Čandra, koje smo pomenuli za podznak rak ili kark, su zapravo jedine grahe koje vladaju samo sa jednom kućom, to jest jednim znakom, dok sve ostale grahe vladaju uvek sa 2 kuće, to jest sa 2 znaka, tako da to obavezno imate u vidu za neka dalja istraživanja u Đotišu. Dakle, sa nekim drugim rečima rečeno, za određenu lagnu, određeni planeti će se ponašati kao benefici, dok će se drugi ponašati kao malefici ili neutralni. I to će biti potpuno nezavisno od njihove osnovne inherentne prirode, kao što je već navedeno. Dakle, planete su na taj način uslovljene znakom na ascendentu, znakom na usponu, to jest vašim poznakom, ili kako se kaže na sanskritu, sa lagnom. Na temelju ovog načela prirodni benefik može preuzeti ulogu malefika, dok prirodni malefik može preuzeti ulogu benefika. Standardna načela u tom smislu, kako ih je postavio mudrac Parašara u svom slavnom delu Brihat Parašara Horašastra, slede u ovom izlaganju. Ali pre nego što nastavim, moram da naglasim da postoji neka druga pravila, to jest izuzeci, o kojima će biti reči u nekim narednim objavama. I evo nas sada kod razumevanja tog odnosa između svake planete, njihove prirode, za različite lagne, to jest podznake. Idemo prvo sa Ovnom ili sa Mešom. Za Ovna ili Mešu benefične planete su Sunce i Jupiter, to jest Surija ili Guru. Zatim malefične planete za Mešu ili Ovna su Merkur, Venera i Saturn ili Bud,
Šukra i Šani. Maraka planeta, ona koja ruši Natusa, jeste Venera jer vlada drugom kućom za ovaj ascendent i vlada 7. kućom za ovaj ascendent. Ovan ili Meša nema Yoga Karaka planetu, a Yoga Karaka zapravo predstavlja planetu koja donosi velike dobrobiti Natusu, odnosno osobi. Znači, postoji jedno pravilo za ovaj ascendent, odnosno za ascendent Ovna ili Mešu, da jaka konjunkcija između Jupitera i Saturna, ako se nađe u nečijoj karti, znači ove grahe su vladari, znači Jupiter vladar 9. a Saturn vladar 10. neće dati rađa jogu. To je znači izuzetak za rađa jogu kada je u pitanju znak Ovna. Takođe, Jupiter, ukoliko je jako loše položen ili ukoliko je povezan sa nekim drugim maleficima, neće dati dobre rezultate, bez obzira što je vladar 9. kuće. A Mars, on će se ponašati, budući da je vladar ovog podznaka Ovna, on će se ponašati benefično, znači bit će dobroćudna graha za ovaj ascendent. I evo nas kod drugog podznaka, znači ukoliko je vaš podznak u biku ili vrišabi. Za vrišabu imamo dva benefika, znači za Sunce i Saturn ili Surija i Šani. Malefične su mesec, pazite, mesec je egzaltiran u biku, ali tako je po Đotižu, malefičan je mesec ili Čandra. Potom malefičan je Jupiter ili Guru i malefična je Venera. Pazite, Venera je malefična. Potom Maraka planeta za vrišabu ili za bika jeste Mars ili Mangala, a takođe to može biti i Jupiter, može biti i Mesec, a može biti i Venera. Inače, Yoga Karaka za vrišabu ili za bik ascendent jeste Saturn ili Šani. Merkur može biti delimično benefičan, odnosno dobroćudan, sve zavisi u kakvoj je poziciji, ali moram nažalost da kažem da Venera ipak nije toliko dobra za ovaj ascendent, izuzev ako je dobro položena. Nadalje, evo nas kod podznaka Blizanci ili Mituna. Za Blizance benefična ili dobroćudna planeta jeste Venera, malefične su Sunce, Mars i Jupiter, to jest Surija, Mangala i Bud. Maraka planeta koja ruši jeste Mesec ili Čandra. Yoga Karaka, planeta koja daje velike zaštite i beneficije ili određenu privilegiju, nažalost ne postoji za podznak Blizanci ili Mituna. Takođe, kombinacija Saturna koji je vladar 9. i Jupitera koji je vladar 7. i 10. kuće neće dati rađa jogu za ovaj podznak. Takođe postoji još jedno pravilo ili izuzetak, ajde da kažemo tako. Jupiter kao benefik ili guru je vladar 2 kvadranta, odnosno 2 kendra kuće. Dakle, vladar je 7. i 10. kuće i to na neki način stvara određene teškoće u životu osobe i to se formuliše kao jedna vrsta mane vladarstva nad kendra kućama i ona je samo primenjiva na ovaj podznak kada postoji kombinacija vladara prve kuće što je Merkur i vladar 7. kuće što je Jupiter, a i vladar je i 10. Znači ovde je isto tako i Merkur više manje neutralan i Saturn može dati i neke određene mešovite rezultate ili pozitivno i negativno. Znači nije isključivo ni pozitivan ni negativan, nije isključivo ni dobroćudan ni zloćudan za ovaj podznak u Blizancima. I evo nas kod Karka ili Raka podznak. Za ovaj podznak Mesec, Mars i Jupiter su benefične planete, dobronamerne. Znači Čandra, Mangala i Guru. Potom imamo za ovaj podznak Rak malefične planete, to su Merkur i Venera ili Bud i Šukra. I imamo Maraka planetu, to je Saturn. On je praktično planeta, odnosno graha koja ruši osobu, ruši Natusa, ali imamo i Yoga Karaku, znači planetu koja protežira, koja je štiti, to je Mars ili Mangala. Za ovaj podznak Sunce ili Surija deluje kao benefik
ili kao malefik, što sve zavisi od situacije u samom horoskopu date osobe, znači da li je to sunce u asocijaciji s nekim drugim maleficima, da li je oslobođeno tih uticaja, da li ima loše drištije, da li je u lošem znaku, lošoj kući. Dakle, po tome ćemo proceniti da li će sunce za Karka ili Rak biti dobroćudan ili zloćudan kao graha. I evo nas kod Sime ili Lava. Dakle, za poznak Lav, Sunce, Mars i Jupiter su benefične i dobroćudne planete, znači Surya, Mangala i Guru. Potom imamo malefične planete ili zlonamjerne, to su Merkur, Venera i Saturn, za ovaj poznak u Lavu, odnosno Bud, Šukra i Šani. Zatim Maraka planeta koja baš ruši Natusa jeste Šani ili Saturn. I imamo Yoga Karaku, to je Mars ili Mangala. Dakle, Mars ili Mangala jako pomaže ovaj podznak u Lavu. Kombinacija Jupitera koji je vladar 5. kuće i Venera koja je vladarka 10. kuće neće dati rađa jogu. Okay. Potom imamo Mesec, ukoliko je loše pozicioniran, a budući da je vladar 12. kuće koja je duštana, može dati loše rezultate. I sada evo nas kod poznaka ili lagne, kanje. Benefične grahe, znači one koje su dobroćudne, su Merkur i Venera, to jest Bud i Šukra. Malefične ili zlonamjerne su Mesec, Mars i Jupiter, to jest Čandra, Mangala i Guru. Maraka planeta ili graha je Venera ili Šukra, a za kaniju ne postoji Yoga Karaka. Također vredno je pomenuti da Venera vladarka 9. i Merkur vladar i 10. kuće, kao i samog ascendenta, da će rađa jogu za ovaj podznak. Znači, ukoliko su povezane ove dve grahe, Venera i Merkur. Potom imamo Sunce kao vladara 12. kuće, odnosno Surya. On će dati loše rezultate, sve zavisi kako je položen i sa kojim planetama i grahama je povezan. Ja? I Merkur kao lagna vladar, to jest Lagneša, a i vladar 10. kuće, to jest Bave, što u stvari predstavlja najjače kendra kuće ili kvadrante, zapravo postaje benefik, veliki benefik, dok Jupiter ili Guru kao vladar 4. i 7. kuće može da propati od neke sramotne pozicije, odnosno vladarstva nad ovim kućama, znači 4. i 7. Kad kažem sramotna pozicija, znači može biti da ovaj sam Jupiter, bez obzira što je prirodni benefik, odnosno dobroćudna planeta, da za kaniju znači donese neku vrstu loših situacija, loših dešavanja i tako, znači bez obzira što je prirodni benefik. I evo nas kod podznaka u vagi, to jest Tula. Imamo benefične planete za nju, za ovaj podznak, to su Merkur i Saturn, odnosno Bud i Šani. Malefične grahe planete su Sunce, Mars i Jupiter, to jest Surya, Mangala i Guru. Maraka planeta, znači ona koja ruši najviše Natusa, koja ruši osobu sa ovim poznakom u vagi, jeste Mars ili Mangala. Znači on je inače malefik i Maraka planeta, znači Maraka koja ruši, zapravo koja dosta ugrožava i sputava Natusa, odnosno osobu sa ovim poznakom. I Yoga Karaka za ovaj poznak jeste Saturn, znači Šani podržava ovaj poznak, ovaj znak u usponu, znači vagu u usponu, i taj isti Saturn je inače i egzaltiran u ovom znaku. Sama Venera, imali smo znači primjer na samom početku ovog video zapisa, Venera je zapravo neutralna, bez obzira što je vladarka 1. kuće, ona je neutralna za ovaj podznak, a kombinacija Meseca koji je vladar 10. sa Merkurom koji je vladar 9. daće rađa jogu. Znači, ukoliko su ove dve planete u nekom drištiju i u konjunkciji, daće rađa jogu za vagu u podznaku. I evo nas kod Vriščike ili Škorpiona. Benefične planete za Škorpion su Mesec i Jupiter, to jest Čandra i Guru. Malefične su Venera, Saturn i Merkur, ili znači Šukra,
Šani i Bud. Maraka, planeta koja ruši Natusa, koja ruši osobu sa ovim poznakom, jeste Venera ili Šukra, a Yoga Karaka ne postoji za Vriščiku, to je Škorpiona. Inače, Mars je za ovaj podznak neutralan, bez obzira što je vladar same prve kuće, to je samog ascendenta. Ovo je u stvari isti slučaj kao i za podznak Bika. I imamo još jedan izuzetak za Vriščiku, to je da su zapravo Sunce i Mesec u kombinaciji, budući da je Sunce vladar 10. a Mesec vladar 9. Ukoliko se nađu u nekoj kombinaciji ili u konjunkciji, oni proizvode Rađa jogu za ovaj podznak. Za podznak ili lagnu u Škorpionu ili Vriščika. I evo nas kod Strelca ili danu podznaka. Za njega, znači benefične planete dobroćudne su Sunce i Mars, to jest Surya i Mangala. Malefična je Venera ili Šukra. Maraka, ona koja baš ruši Natusa, jesu Šukra i Saturn, to jest Venera i Šani. Yoga Karaka ne postoji za ovaj podznak u Strelcu. Inače imamo i Jupitera koji je neutralan, kao što je i Mesec neutralan za ovaj podznak, znači to je taj neki izuzetak. I kombinacija Sunca koji vlada 9. i Merkura koji vlada 10. kućom da će proizvešće Rađa jogu. Znači ukoliko su ove dve grahe, Surya i Bud ili Sunce i Merkur povezani u konjunkciji, da će Rađa jogu. Evo nas kod Makare ili kod Jarca podznaku. Benefične planete dobroćudne su Merkur i Venera, to jest Bud i Šukra. Malefične generalno su Mesec, Mars i Jupiter, to jest Čandra, Mangala i Guru. Maraka, planeta koja baš ruši Natusa, jeste Mars, to je jako interesantno. A Venera je Yoga Karaka graha, znači planeta koja štiti Natusa, koja ga protežira. Sunce je neutralno, a Saturn kao vladar druge kuće može biti Maraka planeta, znači da ruši Natusa, ali znamo i da je vladar samog ascendenta, znači pored toga on može biti negativan za ovaj podznak Makaru, naročito ako je loše pozicioniran ili u nekoj lošoj kući. I evo nas kod 11. znaka na usponu 11. ascendenta, to je Kumba ili Vodolija, i benefične ili dobroćudne planete za Vodoliju su Venera i Saturn, to jest Šukra i Šani. Malefične planete mogu biti Mars i Jupiter, to jest Mangala i Guru, a može biti i Mesec, što opet zavisi od pozicije. Zatim Maraka ili ona koja baš ruši Natusa, može biti Sunce ili Surya, može biti Mars, znači Mangala, i može biti Guru, to jest Jupiter. Yoga Karaka, planeta koja protežira Natusa, koja ga štiti, jeste Venera ili Šukra. Merkur, on može biti benefičan ili malefičan, što eto sad sve zavisi od njegove pozicije, da li je on u nekoj dobroj kući, da li je u lošoj kući, da li je okružen maleficima i tako dalje. Znači što je bolje položen, on će biti bolji za ovaj poznak Vodoliju. I evo nas kod 12. posljednjeg poznaka, znači Mena ili Ribe. Benefične ili dobroćudne planete su Mesec, Mars i Jupiter, to jest Čandra, Mangala i Guru. Malefične planete ili grahe su Sunce, Merkur, Venera i Saturn, to je Surya, Bud, Šukra i Šani. Maraka planete su ili grahe Merkur ili Saturn ili Bud i Šani. Yoga Karaka ne postoji za ovaj poznak u Ribama. Inače, Mars nije Maraka bez obzira na to što je vladar druge kuće, znači to je izuzetak. Znači, Mars nije Marana Karaka planeta koja ruši Natusa. E sad, ukoliko se vladar 9. kuće ili vladar, znači 9. kuće Mars ili Mangala, nađe u kombinaciji sa Jupiterom koji je vladar 10. kuće, koji je također i vladar Lagne, jer vladar prve kuće, odnosno ovog ascendenta, to će dati Rađa jogu. Eto toliko narode za sada i vidimo se u nekom sljedećem videozapisu na temu učenja vedske astrologije ili Đotiša. Vaša Jelena. Pozdrav!